Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mon livre de français de la 4e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, dans l'unité didactique numéro 2, nous avons la reconstitution d'un texte court dans la page 69. Donc on passe à la page 69. Donc la leçon d'aujourd'hui, c'est d'écrire et raconter un événement culturel et artistique. La situation, l'an dernier, je suis allé avec mes parents au Moussim de Moulay Abdullah Amrar. J'étais très content. Je vais vous raconter ce que j'ai vu. Donc, هذا هو الموضوع ديال اليوم. Donc, là, on va répondre aux questions, bien sûr, dans la page 69. Donc, la première, on va commencer par j'observe et je découvre. Donc, je lis attentivement le texte, la situation. Nous avons lu le texte. Donc, le texte ديال la situation كيتحدث على أنك في السنة الماضية مشيتي انت والابوين ديالك. دونك مشيتي للموسم ديال مولاي عبد الله امغار وكنتي ناشط وفرحان. دونك احكي لينا سكوتي، احكي لينا داكشي اللي شتي في هذا الموسم. دونك je dis ce que représente chacune des photos placées ci-dessus. دونك كل فوتو من هاد لي فوتو. دونك عندنا la première photo. Donc il représente le Moussim de Moulay Abdullah Amghar. Pour la deuxième photo, c'est un tournoi de mini-foot, يعني مسابقة ديال الكرة، كرة القدم، كرة القدم ميني فوت، يعني في الملاعب الصغيرة داخل القاعة أو خارجها. دونك فوتو 3 la mariée en robe blanche، يعني هنا العروسة donc بفستانها الأبيض. دونك هنايا la mariée est assise dans une cabine à porteur العمارية. دونك هنايا يعني la mariée يعني محمولة في العمارية من طرف الحاملين ديال العمارية. دونك هادو هما les 4 images et qu'ils représentent. Donc je raconte oralement ce que j'ai vu et ce que je l'ai fait. Donc غادي نحكي شنو هي الحاجه اللي شفت من هذا الشيء وشنو اللي ما شفت. دونك donc j'ai vu un tournoi. donc بالنسبه للتورنوا nous avons déjà vu un tournoi. بالنسبه ل donc ce que nous avons vu, pour moi un mariage. donc un mariage réellement. donc un mariage هنايا يعني كاين زواج او عرس شفناه حقيقة. ولكن بالنسبة للموسم على تلفزيون، جو لي في على تلفزيون. دونك بالنسبة للموسم ما حضرتش انا شي موسم. دونك chacun il va parler est-ce qu'il a assisté à un موسم. donc on passe à je m'entraîne. Je m'entraîne. donc la question, je construis une ou deux phrases pour décrire chaque photo. Donc, غادي نكتبوا des phrases. Donc, pour la première photo, donc le Moussim de Moulay Abdullah Amghar est un grand rassemblement. يعني هو واحد التجمع كبير festif، احتفالي، populaire، مشهور au Maroc. Le Moussim est célébré chaque année au mois d'août. donc هذا الموسم كيتم الاحتفال فيه في شهر غشت كل عام. Donc les tournois de mini-foot, c'est des mois sacrés le Ramadan. غالبا هاد لي تورنوا كيتنظموا في الشهر ديال رمضان ويمكن في غيره، ولكن غالبا جرت العادة أنه كيتنظموا لي تورنوا في كرة القدم في رمضان. La mariée porte l'une de ses premiers tenues. donc هنايا بالنسبة لا mariée غادي نتكلموا نقولوا بأن بالنسبة في العادات والتقاليد المغربية كيمكن تلبس 7 ديال اللبسات في كل ليلة. donc il devra se changer 7 fois. كيمكن تبدل 7 ديال المرات pour respecter la tradition marocaine، باش تحترم التقاليد والأعراف المغربية. donc la question suivante, j'écris 2 ou 3 phrases pour dire ce que j'ai fait au موسم. donc بالنسبة للموسم
qu'est-ce qu'on fait dans un موسم? Nous admirons des فانتازيا يعني يعني نتمتعوا بالفانتازيا لي دونس دونك رقصات اغاني دي كوستيم تراديسيونيل البسه تقليديه. Nous participons aux processions et aux dégustations. Voilà donc les choses qu'on fait dans un moussim. La question suivante, je produis de l'écrit, je mets en ordre les mots pour avoir des phrases correctes, puis je les mets, ces derniers, en ordre pour avoir un texte. Donc la première phrase, il y a là, on célèbre le moussim de Moulay Abdallah Amghar. Donc, c'est la première phrase. La deuxième phrase, il constitue un rendez-vous annuel des tribus de Doukala. إذن هو كيمثل واحد اللقاء سنوي ديال القبائل ديال دوكالا. Les tentes se dressent sur les rives de l'océan. Donc هنا les tentes هما الخيام كيتم يعني التركيب ديالها والتنزيل ديالها امام المحيط. دونك هنا هذا كل ما يتعلق بالنسبه جو مي فالي جو لي مون تكست اي جيكوت. دونك هذا لو تكست ملي غادي تصايبو غادي تقراه. جو راكونت اون دو او تخوا فراز سو كو جي في الموسم. دونك هادشي اللي هضرنا عليه هنايا. دونك فوالا الموسم هنايا راه ديجا تكلمنا هنا سكون في دون ان موسم. فوالا سي لا فان دو هاد لا سيونس كونسيرنون la production de l'écrit de la 4e année d'enseignement primaire.